आदाब अर्ज़ है। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मज़हर अब्बास साहब। और मामला बहुत संगीन है और हम सहाफ़ी तो उसको बहुत ज़्यादा ही देख रहे हैं, लेकिन ये अवाम के भी जो हुकूक़ हैं, बुनियादी हुकूक़, उसके ऊपर भी एक हमला है। एक बिल पास कराया गया है जिसको कहा गया है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी एक्ट है 2023। इसके ऊपर आज सहाफ़ती तंजीमों का कराची प्रेस क्लब के अंदर इजलास हुआ, जिसमें कराची भर की जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, इसी तरह पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं कराची में, वो सारे शरीक हुए और मज़हर अब्बास साहब भी मौजूद थे और उन्होंने वो ड्राफ्ट भी किया। तो मज़हर साहब बताइएगा, ये जो पूरा एक्ट आ रहा है ये क्या है, इसका नुकसान क्या होगा, सहाफ़ियों के साथ साथ जो आवाम को नुकसान होगा वो क्या होगा? शुक्रिया। देखें, जो आज़ादी सहाफ़त है ना, बहुत से लोगों का ये ख़्याल है कि जब हम आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, आज़ादी राय की बात करते हैं, तो ये या इत्तलात तक रसाई के कानून की बात करते हैं, तो ये दरअसल हम बहैसियत सहाफ़ी अपने लिए बात करते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है। आज़ादी इज़हार और आज़ादी सहाफ़त जो है वो आवाम का हक़ है, और ये अवाम के हक़ पर जब भी इन पर पाबंदी लगती है तो दरअसल अवाम के उस हक़ पर पाबंदी लगती है जो उनको जानने का हक़ है कि उनके मुल्क में क्या हो रहा है। तो आज़ादी इज़हार और आज़ादी सहाफ़त का बुनियादी कॉन्सेप्ट ही यही है कि लोगों को ये पता चले कि उनकी हुकूमतें क्या करती हैं, उनके इदारे किस तरह चलते हैं, ये सारी चीज़ें, और दुनिया भर में यही कॉन्सेप्ट है। तो लिहाजा जब भी इस पर इज़हार राय पर पाबंदी लगती है, किसी अखबार पर पाबंदी लगती है, किसी रिसाले पर पाबंदी लगती है, या किसी चैनल पर पाबंदी लगती है, तो ये दरअसल लोगों को वो बताने की राय पर पाबंदी लगती है कि लोगों तक कोई बात ना पहुंच सके। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है, ये बुनियादी तसव्वुर है। तो जब भी हम किसी कानून को डिस्कस करते हैं, जब भी हम किसी ऐसे कानून को डिस्कस करते हैं जो हम समझते हैं कि ये मुतनाज़ा है और इससे शायद लोगों के जानने के हक़ को कहीं ना कहीं जो है वो सल्ब किया जा रहा है, तो हम उस पर आवाज़ उठाते हैं। वो आवाज़ हम अपने लिए नहीं उठाते, ज़ाहिर है हम एक तरीके से जो मीडिया है, चाहे उसको आप चौथा सुतून कहें या माशरे का अक्स कहें, वो जो भी है, तो उस पर जब भी पाबंदी लगती है तो दरअसल अवाम की हक़ राय दही पर पाबंदी लगती है, अवाम के जानने के हक़ पर पाबंदी लगती है। तो इसीलिए जब ये पैमरा का कानून आया तो उसके लिए भी जो आवाज़ उठाई जा रही है, उस पर आज जो जिस तरह प्रेस क्लब में मीटिंग हुई, सारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ के नुमाइंदे यहाँ थे, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट भी यहाँ थे, मौजूद थे, प्रोफेसर्स थे, एडिटर्स थे। तो उसमें यही कहा कि एक तो जैसे बहुत ज़्यादा आर्टिकल 19 के आइन के आर्टिकल 19 का बहुत ज़्यादा ज़िक्र होता है, और ये कहा जाता है कि ये आज़ादी इज़हार और आज़ादी सहाफ़त की गारंटी है। दरअसल अगर आप आर्टिकल 19 को पढ़ें तो आज़ादी देने के साथ ही पाबंदियों का ज़िक्र आ जाता है, और उसकी भी मिस इंटरप्रिटेशन है। और यही वजह है कि जब आज की मीटिंग हुई तो उन्होंने इस पर तशवीश का इज़हार किया, क्योंकि इस पैमरा के मुजवज़ा बिल में ये बात शामिल है कि आर्टिकल 19 की वायलेशन जो है वो एक संगीन जुर्म तस्वुर किया जाएगा। अब अगर संगीन जुर्म के उसकी इंटरप्रिटेशन देखें तो आर्टिकल 19 में जो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन का लफ्ज़ है, उसमें आप अदलिया पर तनकीद नहीं कर सकते, आप फ़ौज पे तनकीद नहीं कर सकते, फ़ॉरेन रिलेशंस के हवाले से है, ग्लोरी ऑफ इस्लाम के हवाले से है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। और जब भी कोई ये अखबार है या चैनल है तो उसे पता है कि अगर कोई ऐसी ख़बर है जिससे मजहबी जज्बात भड़कते हों तो वो नहीं देता, और उसको देनी नहीं चाहिए, और क्योंकि उन्हें पता है कि इससे न सिर्फ ये लोगों के जज्बात मजरूह होंगे बल्कि ये बुनियादी तौर पे माशरे में इंतशार फैलेगा। तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, एक एडिटर को पता होता है। और ये भी हमने आज बात की कि एडिटर का जो इदारा है, मैं अगर इस पर अगर आपको ज़रूर, देखिए, अदलिया पे बात नहीं हो सकती और फ़ौज के ऊपर, लेकिन
اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو حکومتی وزراء ہیں وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں انسٹیٹیوشنس کو. مطلب ہم بات کرتے ہیں عدلیہ کو بات کرتے ہیں, وہ ججز کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں, اور وہ آن ایئر بھی ہو رہا ہے. لیکن اگر مخالف کیمپ میں چلے جائیں, یہ ان کے اگینسٹ جاری ہو, تو پھر وہ اس کے اوپر ایکشن ہو جاتا ہے. ہاں, یہی بنیادی چیز ہے. دیکھیے, ہم نے بھی اس میں جو قرارداد لکھی ہے اس میں جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 19 کو ریوزٹ کیا جائے, تو اس کی اسپرٹ یہ ہے کیونکہ جوڈیشری کا بظاہر پچھلے کئی سالوں سے لگتا ہے کہ بہت پرو ایکٹیو رول ہے. وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہے اسی وجہ سے حکومت ہو یا سیاسی جماعتیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں, چاہے ایک طرف کی ہو دوسری طرف کی ہو, میڈیا کے رول, جوڈیشری کے رول کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں. اسی طرح جب فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے, ہم کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جب اس کا ہمیں پرو ایکٹیو پولیٹیکل رول نظر آتا ہے, جس طرح ہم نے دیکھا ہے, کیونکہ یہ خود جنرل باجوہ کے بعد یہ ہوا کہ جی فوج جو ہے وہ اپنے سیاست سے دور رہے گی کسی طرح, اور بہت اچھی بات ہے یہ کہ اگر وہ سیاست سے دور رہیں. تو اگر ان کے کسی رول کو یا جوڈیشری کے کسی رول کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو دراصل ان کے پولیٹیکل رول کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور یہی بات کی گئی ہے, یہی بات آرٹیکل 19 میں اس کی وضاحت ضروری ہے. اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ آرٹیکل 19 کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, وہ پیمرا کو کے حوالے سے بات ہوئی, جاوید جبار صاحب اور ناصر اسلم زاہد صاحب کی, آپ نے اس کی بھی میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. 2012 میں جب ایک حامد میر صاحب تھے, انہوں نے, اور اس وقت افسار عالم تھے, ان دونوں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی سپریم کورٹ میں, اور اس میں پھر میں بھی اس میں پارٹی تھا, آسمہ شیرازی بھی پارٹی تھیں, کیونکہ ہمارے نام آئے تھے اس حوالے سے کہ جی بحریہ ٹاؤن سے انہوں نے پیسے لیے ہیں, اس طرح کے پلاٹس لیے ہیں. تو ہم نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن کی اور سپریم کورٹ سے کہا کہ اس کی تحقیقات کریں, اور پھر اس میں باقاعدہ بحریہ ٹاؤن نے اس کی تردید کی. ہم نے کہا کہ پھر بھی آپ تحقیقات کریں کہ یہ جرنلسٹوں کو پلاٹس کہاں سے دیے جاتے ہیں اس طرح, اور یہ فنڈ. اور وہ اتنا جسٹس خلجی صاحب تھے اور جسٹس جواد خواجہ صاحب تھے, ان پہ مشتمل کمیشن نے وہ سپریم کورٹ نے کام کیا, اور اس پٹیشن کے نتیجے میں پہلی مرتبہ وزارت اطلاعات کا سیکرٹ فنڈ ختم کیا گیا. اور صرف ختم نہیں کیا گیا, اس میں سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے دوران وزارت اطلاعات سے وہ لسٹیں بھی منگوائی گئیں سیکرٹ فنڈز کی کہ کن کن صحافیوں کو ان کو پیسے دیے گئے ہیں اور کس مد میں دیے گئے. بہت سے جرنلسٹوں نے اس کی تردید بھی کی اس حوالے سے کہ ہم نے نہیں لیے, یا اس میں کیونکہ بہت سی چیزیں, سیکرٹ فنڈ جو تھا اس کا مس یوز بہت ہے. اور اس میں جو میری پلی تھی وہ یہ تھی کہ منسٹری آف انفارمیشن کو ہی ختم کیا جائے, کیونکہ منسٹری آف انفارمیشن ایک بہت بڑا ذریعہ ہے پاکستان میں صحافیوں کو کرپٹ کرنے کا اور ڈس انفارمیشن پھیلانے کا اس میں. تو وہ اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے پھر ایک کمیشن بنایا, جو جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد صاحب, جو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں, اور سابق وزیر اطلاعات جاوید جبار صاحب, جنہوں نے اس حوالے سے میڈیا کے حوالے سے بہت کام کیا ہوا ہے. انہوں نے کافی محنت سے, اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں کسی حکومت نے ان کی کمیشن کی رپورٹ شاید پڑھی بھی نہیں. انہوں نے کوئی تقریباً 300 صفحات پر مشتمل رپورٹ ہے, جس میں کوئی 250 صفحات ایسے ہیں جس میں بالکل آپریٹو طریقے سے ریکمنڈیشن دی ہیں, تجاویز دی ہیں. اسی میں ایک تجویز پیمرا کے حوالے سے کہ پیمرا کو کس طریقے سے ایگزیکٹو سے دور کیا جائے, کیونکہ اگر آپ نے کسی کو ایک آزاد خود مختار ادارہ بنانا ہے, انڈیپینڈنٹ باڈی بنانا ہے, تو ایگزیکٹو کا اثر و رسوخ اس پہ نہیں ہو. ابھی تو یہ ہے نا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کرتی ہے چیئرمین پیمرا کو, اور کاؤنسل آف کمپلینٹ کو گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے, تو وہ اس کے ایک طریقے سے انڈر آتے ہیں, بظاہر کہا جاتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو اس کمیشن نے جو ریکمینڈ کیا ہے, اور اس کو ہم نے آج کی میٹنگ میں اس کا اعادہ کیا, انہوں نے کہا ہے کہ جو چیئرمین ہے اس کا تقرر اسپیکر نیشنل اسمبلی, چیئرمین سینٹ, لیڈر آف دی ہاؤس, لیڈر آف دی اپوزیشن, دونوں ہاؤسز کے, وہ 3 نام سجیسٹ کریں پرائم منسٹر کو, ان میں سے کسی ایک نام کو چیئرمین بنایا جائے. پھر اسی طریقے سے وہ کمیٹی جو ہے
वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन पर मुश्तमिल जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के बारे में भी फैसला करे, और उसके अंदर उस कमेटी के अंदर जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के बारे में फैसला करे, उस कमेटी के अंदर जो है वो 3 नुमाइंदे जो है वो सिविल सोसाइटी, मीडिया और एक नॉन मुस्लिम उनके हों नुमाइंदे। फिर उसने एक रिकमेंडेशन और भी है उनकी, और वो ये है कि जो पैमरा हो वो पार्लियामेंट को जवाबदेह हो, किसी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को जवाबदेह नहीं हो, ना कैबिनेट डिवीज़न को जवाब दो। तो हम समझते हैं कि इस तरह की कॉम्पोजिशन अगर होगी पैमरा की, तो वो पैमरा जो है वो ज़्यादा खुद मुख्तार होगी, ज़्यादा आज़ाद होगी फ़ैसले करने में, और चूँकि वो जवाबदेह पार्लियामेंट को होगी, लिहाजा इस वक्त जो पैमरा की कॉम्पोजिशन है वो उसमें बहुत सी खामियां हैं। हमने देखा इतने सालों में उन खामियों की निशानदेही हुई है उसमें। तो ये इस वजह से हम समझते हैं कि मौजूदा पैमरा बिल को लाने के बजाय सबसे पहले पार्लियामेंट इस मीडिया कमीशन रिपोर्ट को पार्लियामेंट कंसिडर करे जो जावेद जब्बार साहब और नसर असलम जाहिद की है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से रिकमेंडेशन नहीं दी हैं, इन्होंने जो है वो अखबारात के हवाले से भी रिकमेंडेशन दी हैं, नए मीडिया तकाज़ों के हवाले से भी रिकमेंडेशन दी हैं। इन्होंने यहाँ तक दिया है कि टीवी के लाइसेंस इशू करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में प्रेस कमीशन जो 50s में आया था उसके बाद ये सबसे कॉम्पिटेंट रिपोर्ट है। बदकिस्मती से किसी हुकूमत ने इसको पढ़ने की ज़हमत नहीं की। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब। अब मुख्तसर ये कि जो ये पूरा जो बिल आया है इसको कराची भर की जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, ख़ुसूसी तौर पर KUJ और जितने भी PFUJ के धड़े जो कराची के अंदर मौजूद हैं, उन सब ने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। और इस हवाले से उन्होंने एक मूव भी लॉन्च कर दी, यानी एक एहतजाजी जो तहरीक है वो चलाने का इरादा रखते हैं, जो कि हमारे एक और वीलॉग में आपको सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब ने उसके हवाले से आपको बताया है, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिपोर्टर्स ट्रिब्यून को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आदाब।